Today we're going to talk about International Women Day. Hari Wanita-Wanita International. So before we begin the class, let's pray together. Pray begin, please. Okay. Talking about International Women Day, is your country being considered women friendly? Apakah di negaramu ya dipertimbangkan wanita-wanita itu friendly? Nana, Hmm, woman friendly maksudnya? apakah dipertimbangkan untuk wanita-wanita yang friendly? Friendly itu ramah tamah kayak gitu. Yes, in our country, uh, in Indonesia, I think everyone is friendly. Not only women ya. Not only woman, is men also friendly. So. What about you, Ali? Sorry, I just Is now your come. country being considered women friendly? Apakah Yes, dipertimbangkan untuk wanita-wanita yang ramah tamah gitu? yes, of course. Mas, no dipertimbangkan. Mas, mas, It is must ya. mas. I feel Harus. mas. Then Sulastri, hello Sulastri. Hello, sir. Is your country being considered for women friendly? Yes. Yes, so in world there are really a good politician such a bank leader in the DPR. Jadi mereka sebenarnya perempuan itu sudah punya derajat yang baik sama seperti I think laki-laki so. kan. Seperti kerja di bank, Okay. pimpinan bank, DPR, pemerintahan gitu. It's because they watch, sir. Okay, thank you. Suhemi, hello Suhemi. Halo bro, suaranya kedengaran? Is your Oh, country being considered women friendly? I think yes, because in our country, for the women and guys, is have equality same, I think. Same equality, yeah. Okay. Tariq, hello brother Tariq. Is your country being considered for women friendly? Apakah dipertimbangkan di negaramu itu wanita-wanita yang friendly, yang ramah tamah? I still don't know about that. Because your name associate. Yeah, yes. Okay, thank you. And then because you're still a student, yeah. Nia, Yes. hello Nia. Hello, Is your country being considered for women friendly? yeah, I think it's not only for women. I think men is also should be friendly here because the country or government is ensure the netizen the citizens should be safe. That's why I think it's not only for women but all of the citizens. Not only women but also men. Yes. Agung, is your country being considered women friendly? Yes, I think yes. Okay, why you say so? Because it's equal. Woman and male is equal. Okay, what about you, Rafi? I guess yes also. Because we live as a normal, as a normal, it's normal. especially as Indonesian, yeah. But Yeah. it is not in abroad, yeah. I mean in another countries or other countries like US and others, yeah. Because privacy is must, yeah. Moreover, when they meet new people, mereka lebih-lebih ketika bertemu dengan orang baru, ya. Then, is it normal to see a career woman in your area, guys? Apakah umum melihat wanita karir di area kamu? What do you think? Menurut kalian gimana nih? Is it normal? Apakah ini normal melihat wanita karir di area kamu? Yes, it is normal. It is normal, ya? Yeah. Why? Why everyone becomes normal and get used to on it? Kenapa orang-orang itu
merasa terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Why actually? What do you think? Because I guess men yeah. and Yes, woman Islam. is equal. Because men and women are equal. Yeah, are equal. That's the struggle, the proof of the struggle from our national hero, ya, Kartini, ya. Who is the most empowering woman, you know? Sis Nana, menurut kamu wanita yang paling apa nih? Who is the most empowering woman? Wanita yang sangat mendorong yang kamu tahu itu siapa? Maybe Ibu Kartini. Why do you say so? Why do you say so? Because Ibu Kartini fight to rights woman. And what about you, Agung? Who is the most empowering woman, you know? I don't know. Maybe Megawati kali. Okay. And then, what aspect do you most admire from your mother? Aspek yang mana sih yang paling kamu kagumi ya dari sosok ibumu, guys? It's a crucial. Patience. Okay, it's her patience, ya, kesabarannya. Okay, that's right. And then Love. other loves, okay. And then Sacrifice. okay. And then what else? Ada lagi? Apa namanya? Melahirkan. Her angry. Her anger, kemarahannya gitu. Okay. Everybody should know about his or her mom, yeah, because parents are parents, yeah. Okay, well, you can make a discussion later about some questions that have been written down here. And here are some exercises, yeah. Match the word with the definition. Having the same right or opportunities or social status between groups of people. Equality. Apa? Equality. 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 Equality itu apa sih? Kesetaraan. Equality. Kesetaraan. Kalau unequal? Tidak setara. Tidak setara. An event in which a large number of people walk through public space. Sebuah acara yang mana banyak jumlah dari orang berjalan melewati tempat umum. March. The difference between the average pay of the groups of people. Perbedaan dari apa? Jumlah gaji dari grup orang-orang apa? Pay gap. Pay gap, ya. Kesenjangan gaji, ya. Repeated annoying, unpleasant, aggressive behavior towards someone. Harassment. Then protest in which workers stop working. Campaign. Strike. Strike. Strike itu pemogokan. Protes yang mana orang-orang berhenti bekerja itu stop working itu strike. Different right, opportunities, and social status between groups. Inequality. Berarti nggak ada yang lainnya. Berarti campaign itu sama dengan march ini mungkin ya. Then, lesson, International Women's Day on March is a day to celebrate the social, economic, and political achievement of women, reflects on progress and demand gender equality. Hari Wanita Internasional pada tanggal 8 Maret adalah hari untuk merayakan apa? Sosial, ekonomi, dan juga pencapaian politik untuk wanita.
reflects on progress and demand gender equality. Mengarah kepada progres itu apa? Perkembangan dan juga demand gender. Apa? Tuntutan kesetaraan kesetaraan gender. For over 100 years, lebih daripada 100 tahun. ratusan tahun ya, 100 tahun, International Women's Day has put the spotlight onto issues affecting women all over the world. Hari Wanita Internasional sudah apa? Spotlight itu apa? Menyoroti ya. Iya. Has Sorotan. ya telah menjadikan ya atau meletakkan sebuah sorotan pada isu-isu yang mempengaruhi wanita-wanita di seluruh dunia. Today, International Women's Day belongs to everyone who believes that women's rights are human rights. Hari ini, Hari Wanita Internasional dimiliki setiap orang yang mana percaya bahwasanya hak-hak wanita, ya, women's right are human rights. Hak-hak dari wanita adalah hak-hak manusia juga. Gitu. Siapa yang mau baca yuk? Kita artikan bareng-bareng. Titik berhenti gitu ya, nanti kita artikan. Across the world, ya siapa? Raffi mungkin? Okay. Ya. Why do we need an International Women's Day? Across the world, less than 15% of the world's countries have a female leaders. Continue. Only Di seluruh 24%. dunia, apa? Diartikan dulu. Oh, diartikan. Seluruh dunia kurang dari 15% negara-negara dunia memiliki kepemimpinan perempuan. Only 24% of senior manager are women and 25% of companies have no female senior manager at all. Hanya 24% manajer senior adalah wanita dan 25% dari perusahaan tidak memiliki senior manager wanita di keseluruhan. Women do the lowest-paid jobs and earn less money of the same work. This difference in pay is called the gender pay gaps, and for young women in many places, including Britain and America, the gap is getting worse. Perbedaan ini bisa disebut gender pay. Gender pay, what is gender pay? Gender pay gap. Gender pay gap, kesenjangan gaji. Kesenjangan gaji. Dan untuk gender itu apa sih? Gender. Apa? Kamu laki, aku perempuan, itu apa? Kelamin. Jenis kelamin ya, jenis perbedaan gaji dari jenis kelamin. Jadi kalau perempuan biasanya pada umumnya itu digaji murah, kayak gitu. And for young women in many places, untuk wanita muda di beberapa tempat, including Britain and United States of America, termasuk Inggris dan Amerika, the gap is getting worse. Kesenjangan ini termasuk di British, Amerika, ya, kesenjangan ini menjadi lebih buruk gitu ya, getting worse. Women are also more likely to the most of the housework and child care. Perempuan juga lebih menyukai untuk melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak. All this problem affects women of color even more than they do white women. Likely itu nampaknya. Perempuan juga nampaknya lebih suka, ya, nampaknya melakukan atau lebih melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan merawat anak. All these problems. Dari semua permasalahan mengarah kepada wanita yang lebih suka mereka melakukan pekerjaan perempuan. All this problem affect women of color even more than they do white women. Semua masalah ini lebih mengarah kepada wanita-wanita ya dari yang berkulit maksudnya. Yang berkulitnya.
Berdasarkan warna kulit. Ya. Ya, berdasarkan warna kulit. Even more, bahkan lebih daripada than they do, ya. Bahkan lebih mereka melakukan pada kulit putih. When it comes to healthcare safety, coba. Next. Iya, masih. Okay. When it comes to healthcare and safety, women also share significance in qualities. Daripada itu, when it comes to healthcare and safety, saat ketika datang ke healthcare itu apa? Pelayanan kesehatan dan keselamatan, wanita-wanita juga mengalami atau menghadapi significant inequalities, ketidaksetaraan yang signifikan. An estimated Each 30 women a day die in childbirth. Sebuah estimasi sebanyak 830 wanita pada kelahirannya di childbirth. An estimated diestimasikan 830 wanita dalam sehari mati dalam melahirkan. There are some shocking statistics. There are some shocking statistics for female murder too. Wow. Ada beberapa statistik yang mengejutkan untuk murder itu apa? Pembunuhan. Pembunuhan wanita. Pembunuhan terhadap wanita juga. Last year, the UN found that United Nations 137 women died were killed by their partner or former partner. Wow. Last year, tahun lalu, the UN, what do you mean the UN? United Nations. United Nations menemukan bahwa 137 wanita di harinya telah dibunuh itu maknanya. Women oleh pasangan mereka. Wanita-wanita dalam sehari itu dibunuh oleh pasangan mereka atau mantan mereka, former partner. While over 50% of female murders are committed by the victim partner or family. Di seluruh dunia lebih dari 50% wanita pembunuhan wanita telah berkomitmen. Bukan, committed itu apa sih? Dilakukan ya. Dilakukan by victims partner. Dilakukan oleh pasangan korban atau keluarga terdekat ya. Keluarga korban gitu ya. Partners itu kan berarti pasangan ya. When they have access to health education and care, women are also more likely to be ignored by doctors when they say they are in pain, and serious health problems are sometimes ignored for years. Kemudian mereka telah mengakses ke pendidikan kesehatan dan kepedulian. Perempuan juga lebih menyukai be ignored. Diabaikan. Diabaikan ya. Diabaikan oleh dokter. Ketika mereka kesakitan, mereka dalam luka dan serius masalah dan beberapa masalah kesehatan yang serius are sometimes ignored by warriors. When they have access to health education, ketika mereka memiliki akses atau jalan masuk untuk apa? Pendidikan kesehatan dan juga apa? Care itu apa? Perawatan. Women are also more likely to be ignored. Wanita-wanita juga nampaknya diabaikan oleh dokter-dokter. When they say they are in pain, ketika wanita-wanita itu bilang bahwasanya mereka itu diabaikan di dalam luka ataupun masalah kesehatan yang serius, sometimes kadang-kadang diabaikan sampai bertahun-tahun gitu. Parah banget ya di sana ya. Nggak di sana sih, di sini juga. The History of Women's Day. Siapa yang mau baca? In 1900,
silakan siapa? In 1908, 15 women in New York went strike because of low pay and terrible condition in the factories where they work. Pada tahun 1908, 15.000 orang wanita di New York melakukan pemogokan, went on strike because of low pay, karena Bayaran yang gaji Bayaran yang rendah and terrible condition in the factories where they work, dan kondisi-kondisi yang buruk terrible itu apa? Buruk di factories itu apa? pabrik. pabrik di mana di mereka mana mereka bekerja. bekerja. The following years, the Socialist Parties of America organized a Nation Women's Day, and 1 year after that, there was a conference in Copenhagen, Denmark, about equality and women's right to vote. Tahun selanjutnya, Partai Sosial dari Amerika mengorganisasikan hari wanita nasional. And 1 year after that, dan setahun setelahnya, there was a conference, ada sebuah konferensi di Copenhagen dan Denmark tentang persamaan atau kesetaraan dan hak wanita untuk dipilih. In Europe, di Eropa, the idea grew and becomes International Women's Day atau IWD. Di Eropa, ide-ide ini berkembang terus ya dan menjadi Hari Wanita Internasional. For the first in 1911, untuk pertama kalinya adalah di tahun 1911. And the United Nations declared it March International Women's Day in 1975. Dan PBB mendeklarasikan 8 Maret Hari Internasional Wanita di tahun 1975. Jadi kamu harus tahu bahwasanya kamu diperjuangkan oleh mereka, para wanita. What happens on March? Ada apa sih pada tanggal 8 Maret? In some countries, di beberapa negara, children and men give presents. Anak-anak dan para laki-laki memberikan hadiah. Nah, nih tanggal 8 Maret ini. Maret sudah terlewat ya, sayangnya. Flowers or cards, bunga-bunga dan juga kartu ucapan to their mother, kepada ibu mereka, istri-istri mereka, adik perempuan atau kakak perempuan mereka, or the women they know, dan wanita-wanita lain yang mereka tahu. Sampai segitu ya. But the heart of International Women's Day lies women's right. Tapi at the heart of International Women's Day, jantung daripada Hari Wanita Internasional itu terdapat hak-hak para wanita. Across the world. Ya maknanya kan bisa kebohongan. Ya masa kita artikan kebohongan, but the head of kebohongan dari hak-hak wanita, bukan gitu. Terdapat. Across the world, di seluruh dunia, there are protests and even demand equality. They are protest, mereka protes dan bahkan menuntut kesetaraan. Many women wear purple. Banyak orang-orang mengenakan baju ungu. A color worn by women who campaign for women's right to vote. Yang mengenakan baju ungu dikenakan oleh setiap wanita yang mana berkampanye untuk hak wanita untuk dipilih. Recently itu apa? Baru-baru ini. Kalau akhir-akhir ini lately. March and protests have gained force thanks to the Me Too and Time's Up movement against sexual harassment. Baru-baru ini March itu apa March? Bukan bulan March ya, apa? Pawai dan protes telah memenangkan atau mendapatkan usaha daripada thanks to, berkat
daripada apa ini tagar itu? Bahasa Hashtag. Inggris #MeToo and Times Up Movement Against Sexual Harassment. Jadi kamu cari tagarnya itu, nanti akan muncul ya. There is still a lot of work to be done. Masih banyak pekerjaan lagi untuk diselesaikan for gender equality, untuk kesetaraan gender. But women's movement, tapi pergerakan wanita-wanita all over the world, di seluruh dunia already siap, setuju melakukan hal itu, that work, melakukan pekerjaan itu, are gaining a momentum, dan mendapatkan momentum atau memenangkan momentum itu. Sekarang kayaknya udah nggak seperti dulu ya, kesetaraan itu. Apa gapnya? How long has Women's Day been celebrated? Berapa lama sih Hari Wanita Internasionalnya sudah dirayakan? More Sekarang than 100 years. Sekarang 2025. Pertama di ini kan 1975, berarti berapa ya? More than 100 years. More atau less? Less than 100 years. Less than 100 years. Iya kan? Kan 2025. 1975. Berapa itu sebenarnya? Which sentence is true? Yang mana yang benar nih? A quarter of companies have a female director. Benar apa salah? Salah. Seperempat dari perusahaan memiliki direktur perempuan. Salah ya? Salah. A quarter of companies in the world have no female senior managers. Seperempat dari perusahaan-perusahaan di seluruh dunia have no female senior managers. Benar apa salah? True. Benar. 27% salah itu. None of them above. Tidak semuanya di atas. What sign are there that women in Britain do not have real equality today? Tanda-tanda apa sih yang ada di sana? Bahwasanya wanita-wanita di British atau di Inggris itu tidak memiliki equality itu apa? Kesetaraan yang nyata. Inequality itu. Equality kan kesetaraan. Kesetaraan. Yang mana? They get paid less than men. They get paid less than men ya. They do not worst paid job. They do the worst paid job. All of the above ya. They do most of the work in the home. Mereka lebih melakukan pekerjaan rumah di rumahnya ya, pekerjaan rumah atau household chores. They do worst paid job. They get paid less than men. Ya, semuanya. Sampai sekarang terjadi. Next, what did women not protest about? Apa sih yang nggak diprotes di 1908 di New York tuh? Bad working condition diprotes nggak? Ya. Diprotes. Low pay diprotes nggak? Ya. The right to vote diprotes nggak? Ya. Berarti non. Iya, Bob. Nggak ada yang nggak diprotes, semuanya tadi diprotes. What's women empowerment and why is it important? Empowerment itu apa sih empowerment? Perjuangan. Ya, dorongan perjuangan bisa juga ya. Itu sih perjuangan wanita dan kenapa itu penting? Kamu jawab sendiri ya, khususnya yang wanita. What are some common challenges that women face in a society? Apa sih hal-hal yang umum, tantangan-tantangan yang umum yang mana wanita-wanita hadapi di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat? Banyak ya, kamu tahu sendirilah. How can education empower women? Bagaimana pendidikan itu mendorong atau mensupport wanita-wanita? Why is economic independence important for women? Kenapa sih independen itu mandiri ekonomi itu penting untuk wanita? What are the benefits of gender equality in the workplace? Keuntungan-keuntungan dari kesetaraan gender di tempat kerja itu apa sih? Keuntungannya apa sih? How can women support and uplift each other in communities? Bagaimana wanita-wanita itu mendukung dan
saling meninggikan satu di antara lain di komunitasnya. What are some global initiative and organization working for women empowerment? Apa sih beberapa inisiasi dari global atau organisasi secara umum maksudnya ya, working for women's empowerment, untuk perjuangan-perjuangan wanita. How can men contribute to women's empowerment? Bagaimana laki-laki itu berkontribusi untuk perjuangan seorang wanita atau perjuangan wanita-wanita? What are legal framework in a place protects women's right in promote empowerment? Legal framework itu apa? Aturan tertulis ya, di sebuah tempat untuk melindungi hak-hak wanita dan mempromosikan perjuangan-perjuangan wanita. Can you share a personal story example for women who inspires you through the empowerment journey? Bisa kamu berbagi tentang ceritamu pribadi ya, atau contoh dari wanita yang menginspirasi kamu melalui perjuangannya atau sebuah perjalanannya. Mungkin ibumu, mungkin tetanggamu. Silakan. Ada pertanyaan? Ready ya, ini harinya wanita loh. Oke, Vito. Pokoknya kamu harus kalah. Ya gitu aja. Yeah. Enggak gitu juga ya. Kamu cuma mancing aja. Jadi biar wanita-wanita di sini nanti akan mengakui bahwasanya perjuangan wanita itu sangatlah kuat ya. Karena memang ya satu orang wanita bisa menyindong 10 tugas rumah tangga. Bahkan lebih ya. Oke, are you ready to discuss about this one? Yeah. We are ready. Gimana? Ras terkuat di bumi? Halo? Ras terkuat di bumi bilangnya. Iya kan ini harinya wanita. Nggak Sekali lagi salah bahas. sih bro, nggak salah. You're not wrong bro. Oke, sudah di copy belum? Exactly. Sudah di copy apa We belum? still the weakest one. Halo, Brother Faisal, Xiaomi siapa ini? Ada yang kabur siapa tadi? Aku sedikit-sedikit keluar, nggak tahu kenapa. I don't know Ada- why. Ada 13 orang tadi. Sinyalnya nggak bagus bro, makanya keluar masuk. Yes. Eh, Oh, I think just my VPN. But Oke, silakan.